چیف منسٹر نے جن افراد کو بلایا اور جن کی قیادت میں بلایا گیا وہ افراد میں سمجھتا ہوں بے ضمیر افراد کا گروہ ہے، اور یہ گروہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے دیانتدار لوگ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے آپ جنہیں علماء کہتے ہیں، یہ علماء کرام نہیں ہے، علماء کرائم ہے، کرائم۔ کے سی آر صاحب کے پاس گئے، میں نے وہ ویڈیو دیکھا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا جناب کے سی آر صاحب آپ جو ہے یہ مسجد آپ نے کیوں گرایا؟ چیف منسٹر صاحب ہماری مقدس قرآن میں پاک کہاں ہے؟ ہماری وہ جانمازیں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس جو آثار کا عصا رکھتے ہیں وہ عصا کہاں جا رہے ہیں کے سی آر صاحب کے پاس، اور ایسی باج گزاری سے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہم ان کے کوئی خاندانی غلام ہیں۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ اور کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، ناظرین اکرام اور حیدرآباد کے غیور افراد کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے جو ہے تہیہ کیا ہوں۔ آج 5 سپٹمبر کو چیف منسٹر نے جن افراد کو بلایا اور جن کی قیادت میں بلایا گیا وہ افراد میں سمجھتا ہوں بے ضمیر افراد کا گروہ ہے، اور یہ گروہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے دیانتدار لوگ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے آپ جنہیں علماء کہتے ہیں، یہ علماء کرام نہیں ہے، علماء کرائم ہے، کرائم۔ اور میں چونکہ یہ کہتا ہوں کہ علماء سو ہے، اس واسطے علماء حق تو ہم کو نظر نہیں آتے، اور جو لوگ ظالموں کے گروپ سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت غیر معمولی معاملہ کرے گا۔ اس لیے تاریخ شاہد ہے کہ ایک گروہ یزیدیوں کے ساتھ چلے گیا تھا، ایک گروہ حسینیوں کے ساتھ چلے گیا تھا۔ آپ کو طے کرنا ہے یہ جو گروہ ہے یہ یزیدیوں کا گروہ ہے یا جو ہے یہ گروہ جو ہے حسینیوں کا گروہ ہے۔ آپ کے سی آر صاحب کے پاس گئے، میں نے وہ ویڈیو دیکھا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا جناب کے سی آر صاحب آپ جو ہے یہ مسجد آپ نے کیوں گرایا؟ آخر مسجد گرانے کا مقصد کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ آپ بحیثیت جو ہے ہندو ہیں، پھر آپ مندر بھی گرا دیے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا، آپ کے پاس یہ جرات بھی نہیں ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب ہماری مقدس قرآن میں پاک کہاں ہے؟ ہماری وہ جانمازیں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس جو آثار کا عصا رکھتے ہیں وہ عصا کہاں ہے؟ اور مقدس جو کتابیں ہیں وہ کہاں پر ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ جو ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیقن دیا۔ ارے آپ کب تک ان تیقنات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے؟ مومن کے لیے تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹھوکر کھاتا ہے، دوسرے مرتبہ راستہ بدل لیتا یا اس پتھر کو ہٹا لیتا ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ سمجھے آپ یہ محسوس ہی نہیں کرے کہ آپ کس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ حق گو ہیں یا حق نہیں ہیں؟ جو لوگ حق گوئی کر رہے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے، جن لوگوں نے جدوجہد کیا، آل انڈیا انقلاب ملت نے بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا، ہمیں ظالموں کے بھی پتلے جلائے، اور ہم یہ بتانا چاہے کہ جو ہے ہم کو جو ہے کیا اقدام کرنا ہے، اور ہم برابر کوشش کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اور جو ہے جا رہے ہیں کے سی آر صاحب کے پاس، اور ایسی باج گزاری سے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہم ان کے کوئی خاندانی غلام ہیں، خاندانی غلاموں کی طرح کے سی آر صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ بہتر ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ یہ استعفے لے کے جاتے
जैसा हमारे रहीम उद्दीन साहब इस्तीफ़ा पेश करते, साहब आपने अब तक 2 महीने हुआ कोई तस्फिया नहीं किया, मैं जो है चेयरमैनशिप से हट जाना चाहता हूँ, तो कम से कम ईमान की हरारत मालूम होती थी। तामीर मिल्लत के मतीन साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते कि साहब आपने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और हमारे अक़ीदे से आपने खेला है, हम जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं। और उसके अलावा आप जो है और जो अरकान हैं जो जमात इस्लामी के जनाब मोहतसिम साहब, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश करते। इस बात है कि ये बड़े दीनदार लोग हैं, बड़ी जमात से वाबस्ता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अगर कोई बात कहते हैं तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये ग्रुप जो गया है, मैं समझता हूँ ये जो है ये ज़िंदा लाशें थी जो KCR साहब के सामने पेश की गई। किसी शायर ने कहा उनके कूचे से चलो लेके जनाजा मेरा, उनके कूचे से चलो लेके जनाजा मेरा, देखने वो मेरे लाशें को तड़पते होंगे। ये ज़िंदा लाशों को बताने के लिए गए। KCR साहब ने देखा और जो क़ियादत जिसने पेश की, उन्होंने क़ियादत को भी देखा कि ये क़ियादत जो है वक्त गुजारने के लिए इनको लेके आई है। आप अंदाज़ा लगाइए जनाब मौलाना खालिद सैफुद्दीन साहब, अरे आप जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब जो है ख़ुद आप क्यों ये नुमाइंदगी करे? आप असदुद्दीन साहब से कहना था, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी है, आपका काम ये है कि आप बयान कीजिए, तो आप क्यों करें? आप आपने उनको बयान करवा दिया। ये जो है ये जो तरीक़ा है ये कोई तरीक़ाकार बेहतर नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाइए KCR के किसी वादे पे फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। KCR साहब कितने वादे किए, अरे हम तो उनके साथ 11 साल तक काम करें ना, हम तो उनकी दिनों रात भी देखे। KCR साहब ने क्या वादा किया था, मैं सुनहरा तेलंगाना बनाता हूँ, और मुसलमानों को क्या किस झांप में रखा, मुर्गी के झांप में या मुरग के झांप में? वो क्या उन्होंने ये कहा कि मैं जो है आपको जो है जुडिशियल पावर दूँगा और वफ़ का जो झगड़े जो है वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपने वो नहीं दिया। 12% की बात की, आपने उस पर तकमील नहीं किया। आलेर इनकाउंटर का जो मसला था, आलेर मासूमों को जो है 5 मासूमों को कत्ल किया गया, आप उसमें भी कुछ नहीं किए। अब आप क्या करते हैं? और ये लोग जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मस्जिद फ़ारूक़ आज़म में, और यही असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद जो है इस मस्जिद को तामीर होने नहीं दिए फ़ारूक़ आज़म, और वो जो है गिरा दी गई एयरपोर्ट की। मस्जिद खाना इन्हीं के दौर में हुआ, वादा हुआ और वो तक तामीर नहीं हुई। दोनों मस्जिद वो ने सेक्रेटरीट की। अब ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के दरमियान का जो इलाका है वो भी दे दिया जाएगा। अरे आपको क्या ज़रूरत है? समझे आप? किसी शायर ने कहा मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सके। अरे तुम अपने पैसों से मस्जिद तामीर करो, अपनी जायज़ कमाई से करो, कब तक सदका और खैरात पे नज़र रखते हैं? और आपका यही अमल इस मुकाम पे है। और जो है बल्दी इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, और जो है इन उलमाए सू को ले आके ये बताया जा रहा है कि हम इन्हें मुतमईन कर दिए। आपके मुतमईन करने से हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मैं बेज़मीर लोग समझता हूँ आपको। आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं है, आप बज़ाते खुद ज़िंदा हैं, लेकिन आपके ज़मीर को पहले ज़िंदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका ख़ातिमा बिल खैर करे। आप कब तक मिल्लत को धोखा देते रहेंगे और जो है मस्जिदों का सौदा करते रहेंगे? आप देखिए मस्जिद नूरानी का, अब ये कह रहे हैं कि CM साहब ने वादा किया कोई मस्जिद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं जो है, अरे आपने तोड़ा है, हाथ नहीं लगाने का क्या सवाल है? आपने हैदराबाद की तहज़ीब, तमद्दुन और उस फ़िक्र को आपने गारत किया, और आप ऐसी मसाजिद जो तारीख़ी हैसियत की हामिल है, समझे आप, हेरिटेज उसे बिल्डिंग्स कह सकते हैं, और वो जो वहाँ पर आपने तोड़ा है, ये अमल आपका ठीक नहीं है। आप याद रखिए कि जो लोग इस
साजिश में शामिल है। अल्लाह ताला क़हार भी है। अल्लाह ताला की जब क़हारियत शुरू हो जाएंगी तो इनका नाम व निशान मिटा दिया जाएगा। ये तमाम जालिम जो नीस्त व नाबूद हो जाएंगे और वो लोग उस वक़्त ज़िंदा रहेंगे जो अल्लाह ताला जिनको अपने फ़ज़ल के दामन से में बचा के रखता है। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारी ज़बान में, हमारी फ़िक्र में, हमारे अमल में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हम ज़ालिमों से मुकाबला कर सके। जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क की में बरकरारी के लिए इंसाफ बेहद ज़रूरी है। अगर इंसाफ का ख़ात्मा होता है तो आप यकीन कीजिए ये जमहूरी मुल्क भी बरकरार नहीं रह सकता। खुदा हाफ़िज़। Successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.